ডিমডিমা ফাতেমা হাই স্কুল পরিদর্শন করলেন রাজ্যের চিফ সেক্রেটারি মনোজ পন্থ। সঙ্গে ছিলেন আলিপুরদুয়ার জেলা শাসক আর ভীমলা, পুলিশ সুপার ওয়াই রঘুবংশী, জেলা বিদ্যালয় পরিদর্শক আহসাফুল করিম প্রমুখ। চা বাগানের ওই স্কুলের পড়ুয়াদের সঙ্গে কথা বলেন এবং তারা ভবিষ্যতে কি হতে চায় তা শোনেন চিফ সেক্রেটারি। বিকেল 5টা নাগাদ ফাতেমা হাই স্কুলে ঢোকেন। आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप लोगों ने हम लोगों को इन बच्चों से मिलने का मौका दिया और स्कूल के बारे में कुछ और जानने का एक मौका दिया। छोटे छोटे बच्चों को देख के सबसे हम कहीं आते तो हमको अपने स्कूल के दिन याद आ जाती। हम लोगों ने भी यही कहा था, हम लोग इसी तरह से जोर जोर से चिल्लाते थे, जोर जोर से बोलते थे। आज वो फिर से याद आ रहा है, इसके लिए मैं आप सबको धन्यवाद देना चाहता हूँ। बच्चों में मैं कई बोलना चाहूंगा कि आप लोगों को जीवन में कुछ करने की एक लत होनी चाहिए, एक लक्ष्य होना चाहिए, एक सपना होना चाहिए और उसको साकार करने के लिए सब बच्चों में वो निष्ठा और হাই স্কুলে চিফ সেক্রেটারি আমাদের স্টেটের গভর্নমেন্ট অফ ওয়েস্ট বেঙ্গলের যে মুখ্য সচিব তিনি এসেছিলেন ভিজিট করতে। তার সাথে আমাদের ডিএম ম্যাডাম ছিলেন, আমাদের এসপি স্যার ছিলেন এবং বাকি আরও কয়েকজন সচিব ছিলেন ওনাদের টিমে। ওনারা ডিমডিমা ফাতিমা হাই স্কুল পরিদর্শন করলেন। আমাদের বাচ্চারা টিচাররা 3টের পরেও মোটামুটি ঘন্টা দেড়েক অপেক্ষা করেছিল এবং অপেক্ষা করার ফলে সবুর কা তো ফল আমাদের মিঠাই হলো। আলটিমেটলি স্যার এলেন, বাচ্চাদের প্রথমে অ্যাড্রেস করলেন কালেকটিভলি, তারপরে দুটো ক্লাসরুমে উনি গেলেন। ক্লাসরুমে একদম ধরে ধরে প্রত্যেকটা রোয়ের সাথে উনি ইন্টারাক্ট করলেন, ছাত্রদের জিজ্ঞেস করলেন তাদের এইম ইন লাইফ এটসেট্রা। অ্যান্ড আই থিঙ্ক হি ওয়াজ হ্যাপি টু রিসিভ দ্য রিপ্লাইজ ফ্রম আওয়ার চিলড্রেন। তা আমাদেরও খুব ভালো লাগলো, একটা সাকসেসফুল ডে, রাদার সাকসেসফুল ডে এন্ড আমাদের কাটলো। আর এই ভিজিটগুলো থেকে যেটা হয়, হোয়াট উই গেট ফ্রম দিস ভিজিট রিয়েলি, actually chief secretary means a senior IAS officer. This is what to say, this is a motivation, this is quite motivational and inspirational. ये बच्चों के लिए होता है, मतलब कोई बच्चा जाके अगर एक बार भी पूछेगा टीचर लोगों, सर चीफ सेक्रेटरी कैसे बनना है, हाँ इवन आई विल सीट फॉर IAS, थॉट मैनिफेस्ट एक्चुअली। तो ये सब थॉट जो है वो देख के मतलब ज्यादा इलस्ट्रियस रूप में हमारे सामने आते हैं, तो ये मोटिवेट करता है बच्चों को। डीएम मैडम आई थी, एसपी सर था साथ में, एसपी सर थे, चीफ सेक्रेटरी सर ऐसा ऐसा बोले। ये सब मतलब हम बच्चे के लिए भी इंस्पिरेशनल एंड मोटिवेशनल होगा, ये तो एकदम श्योर है। थैंक यू।